warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all is well. May you always be kept away from all disease. Okay, this morning the teacher will provide material on the respiratory system in natural science lesson. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Okay, the respiratory system is a biological system consisting of organ and other structure used for a gas exchange is in human. So the respiratory system is very important for human because if there is no respiratory system, then we as living beings also cannot living in the world. Oke, jadi sistem pernapasan itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada manusia. Jadi anak-anak, sistem pernapasan itu sangat penting bagi manusia. Karena jika tidak ada sistem pernapasan, maka kita sebagai makhluk hidup juga tidak bisa bernafas di dunia. So next I will explain with the first for respiratory system organ are. Number 1 is nose. The nose is the main get in and out of air every time we breathe. The inner wall of the nose is covered with fine hairs and that's function to filter input from the air. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernapas. Nah, di dalam hidung tersebut terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan udara di dalam hidung. Yang kedua adalah faring. The pharynx is between in the oral cavity and because of the throat and is 12 or 50 centimeter long. In the pharynx, there is a valve that functions as a regulator of the extensor to esophagus and throat, which is called the epiglottis or side of the pharynx. Oke, jadi faring itu berada di antara rongga mulut dan pangkal tenggorokan. Rongga mulut dan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Yang panjangnya itu 12 sampai 14 cm. Nah, di dalam faring terdapat katup yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuknya udara. Terdapat katup pengantar jalan masuknya ke kerongkongan dan tenggorokan yang disebut epiglottis atau anak tengkap. Number 3, larynx. The larynx or larynx is between the pharynx and the trachea. Its inverted concepts and 3 for 5 cm long. The main function of the larynx is to produce sounds and also as place of my and exit of air. The larynx contains the Adam's apple, epiglottis, and vocal cords. Selanjutnya adalah laring. Laring atau pangkal tenggorokan berada di antara faring dan trakea. Jadi di antara faring dan trakea. Yang berbentuk kerucut terbalik dan panjangnya itu 3 sampai 4 cm.
Nah, fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Number 5. Trachea. The trachea or vestibule is shaped like a pipe that extends from the lower next to the chest cavity and is about 11 centimeters long. The walls of the teacher and lined with explained slits with cilia or vibrating hairs and most vibrance. This vibrating vessel function is hold and remove fines particle or dust and other particles that enter with the air. Trakea atau batang tenggorokan itu berbentuk seperti pipa yang memanjang dari leher bagian bawah hingga rongga dada dan panjangnya itu sekitar 11 cm. Dinding trakea berlapis sel epitel dengan silia rongga dada dan panjangnya sekitar 11 cm. Bulu getar ini berfungsi untuk menahan lalu mengeluarkan partikel halus atau debu dan partikel lain yang masuk bersama udara. Number 5. Bronchus. The bronchus are the two lower branches of the teacher of the trachea. They are shaped like an inverted Y. The right bronchus connect to the right lung and the left bronchus connect to the left lung. The structure of the bronchus is the same as the of the trachea, but their walls and separate. The position of the its left bronchus is flat than the bronchus. As a result, the correct bronchus is often more susceptible to disease. Bronkus adalah dua cabang bawah trakea yang berbentuk seperti huruf Y terbalik, seperti ini. Seperti huruf Y terbalik. Seperti ini. Bronkus kanan terhubung ke paru-paru kanan dan bronkus kiri terhubung ke paru-paru kiri. Nah, struktur bronkus sama dengan trakea, tetapi dindingnya itu lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan. Akibatnya bronkus kanan seringkali lebih mudah terserang penyakit. Number 6. Bronchiolus. Alveoli are dead and always the front and bubble. The wall of the alveoli are thin, as thick as layer of the cells, moist and article to the blood appearances. The alveolus serves in the respiratory disease. Alveolus berupa saluran udara buntu yang membentuk gelembung-gelembung udara. Dinding alveolus tipis tebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Number 7. Paru-paru. The lungs are located the chest cavity. Humans have a pair of lungs, non-direct, and the direct lungs consists of their lobes or wall, while the reserve consists of the lobes. This because the left lungs must serve in the chest cavity with the heart. Paru-paru itu terletak di rongga dada, bagian bawah seperti ini, yang memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau gelambir. 3 gelambir seperti ini. Sementara paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Hal ini dikarenakan paru-paru kiri harus berbagai ruang di rongga dada dengan jantung bagian kanan.
Okay, student, today the teacher has explained the material about the human respiratory system. For that, the children are asked to study the material that you have explained. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And take it. We should get away from